बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या कसीरन नवालि व या दाइमल विसाल व या अहसनल फ़िआल। अल्लाहुम्मा इन दखल अश्शक्क फ़ी ईमानी बिक वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल कुफ्रु फ़ी इस्लामी बिक वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखल अश्शक्क फ़ी तौहीदी इय्याक वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल उज्बु वल किब्रु वर्रियाउ वस्सुमअतु फ़ी अमली बिक वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल किज़्बु वजरल गीबतु अला लिसानी वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलल ख़तरातु वल वस्वसतु फ़ी सदरी इय्याक वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन दखलत तशबीह फ़ी मअरिफ़ति बिक वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा मा क़दरत अलय्य मिन अम्री फलम अर्ज़िही वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा मा अनअमत अलय्य फ़असैतु वलम अअलम बिही तुब्तु अन्हु व अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा
ما آتيتني من نعمائك فغفلت عن شكرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما وليتني من آلائك فلم أؤد حقه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما مننت به علي من الحسنى فلم أحمدك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما زيعت من عمري بما لم ترض به ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أوجبت علي من النظر فيك فغمزت ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما قصرت أملي في رجائك منك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أعهدت علي سواك في الشدائد ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن استعنت من غيرك في النوائب ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن زلت قدمي في صراط من غيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أصلحت سيئاتي بفضلك فرأيته من غيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه
رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.